салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо дӯстони азиз. Чхеле ки медонем барои кушодашавии ширкати атомӣ камак дига вақт монда, соли нава мегзаронем ва ширкат аллакай рӯй мешава. Шумо метавонед ойликотона гиред. Нигоҳ кунед, анами рӯи экрана ма 80 чанд ҳазор кор кардагим, 88 000 сомонӣ кор кардагим дар таи 6 моҳ. Шумо низ метавонед анам ка кор кунед, командаи мада регистратсия шавед, рақамҳо дар рӯи экран бинависед. Ман кора ҳамаша мефаҳмонам, то расход надоре, ягон фиребгарӣ нест, маҷбурӣ намекунем ки бор харем катавр таом мешава. Ҳичи 6 моҳ ба азур хоб мере, мехезе ки пуло гузашта. ана дӯстои азиз, касоне ки мегӯянд ойлик намешава дар ҳамҷа ойлик нашава, ҳамақа расход меша. ина бинед шав инамқа бор омада, ҳар ҳафта бор мебиёд. инамақадар меҳнат мо барои чӣ кадестем? Вақте ки мисол мо аз шумо пул намегирем ки бигем ки ҳо мо шуморо фиреб кардастем, аз шумо пул гирифтастем. Мо ойлик мегирем, шумо низ метавонед анамқа ойлик гире. Шумо чӣ кор мекунед? Дар хона мешине, ягон шиносотонда бори атомиро тавсия метиҳе, вай мехара, балои вай дар шумо мегзара, ойлик мешава. Так что рақамода бинависе, ҳатман ман шумода ҷавоб мегӯм. салом алейкум дӯстои азиз. ирусаимай кадоме ҳастай ибрагим даҳумаю мош день рождения ибрагим мерем как снег на голову рӯзда. Дӯстои азиз, ҳамра гуфтест ёд гирифтам дар кор, ҳама каса рафтам. Видеои рухшонро тамошо кардам, ҳама каса модро омадани мора сёмка кардай. Ҳама не бо рақсое ки Сафар Муҳаммад эффект бо мара видео кардай. Ман дар ҳама видео эффект кати видео мекунам ки мара намешиносанда, берум мебинам ва па хусидам чӣ мегӯям вай ба эффект. Хулоса ба рақсои моро партуфтай. Ман ина напартуфта будам. Ман вақоз мерам я видеои дига монтаж мекунам. Рухшона бале. Ман я фрагмент партуфтагим. Худату қачи кадоми рақс дорӣ? Не, ӯ майли бо матра я ҷои дига да омадагӣ да видеои ма камака ба бурдагим гуфтум бо вай на хуршеда нашава. ана дӯстои азиз, мо рафтесем тарафи Ашан, қати рухшон. ана пеши биби биромадем. ҳама ирӯз Фаридара хабаргирӣ рафтан. Рости гап дури баъду ҷа. Ман гуфтум не, ман ҳоли намерам, дар ден раждениш мерам. раҳшон беҳад дур. Агар дӯстои азиз, ним сол ҳаво гарм. мо қати рухшон Ашан рафтем, дусечи гирифтем. бо Файрод бон кардан на плов. медонам ки ман плова нағз мебинам, плови афғонӣ. лекин одамое ки Файрод кардаген хичон нест. Нарасидам дар гипраземан. Мо уже расидем. раҳмонали чӣ? Не, вай қати ваё буд ку автоцентрда буд, якҷоя омадестия. ана боду ҳавои киногира дидем. ана тамошобинои азиз, ин дуказ далер қати рухшон. ма шумо нишон надоистам дар бораи чизи саховат нақл дорем. ҳолиам пансумай меқа сол гузашт ба фикри шумо не? дафша боиш иш вообще гузаронсе. любой каса меқапанд медуран ранг кинои бриллиант ва рука. на плов таксира бите номеро таксия телефоншо бите. дӯстои азиз, ҷамъи не таксира бите мо мегем. дӯстони азиз, ҷамъи хештаворо шиштагӣ будем ки бо яктай дигамон омадист тая хафо. ман кола намехӯрам. кия мира када пеш ман мондаи хе газош бзас кадиста далер
نتنموندی اونم برقص مون تو کالا گفتی میخرم کو من کلا نمیخورم اینمی برقص ریخته نمیجام مونده من نمیخورم دوستای عزیز بعد چند وقت наконец-то با краска к ней اومدیم موی سرما اینا این краска گرفتم نه هم نمیدونم اکی مامو ویا магазинчик گفتم که امی رنگی краскای سری خودم بوده که обновить کنم تمام انا می цвете شما گفت این салон دست خوبه ما постоянно اینجا میام که این میدونی چی میفروشه فابерлик چلپانسم با فکرم ای цветой من نیست با اینجا دم میجا میچسبونم فلوسای нам خیلی Короче, подписчику اومدیم 100 برگ اینها 100 برگ اومدیم رو پروی این برلیاند رامنالی میگه که این اینجا پیراشکی میخره میگه این هسته очередь میگم که خیلی بگی میگه سبوی میگم خیلی چکوش میکنی ما برای سیرابویش میگه که اینجا دا بشینی بخری ولی очередь ایستاده قد دختر هر очередь پیراشکی خلاصه خریدک پیراشکیوشا هیچ ندارن دروش خیلی بخکو نخورده ایستی کو دیگه باز زیرابو میخوره شما مرا نمونده 10 تا میگی نیش خود باز زیرابو 10 تا میخوردی 10 تیا سامسو میشم گفتم من جا من نبامجی خوش دست میشه میگم اینطوری کو کو نبامجی ازش پخوش ده دست میشه آقا بیا بوته تماشابینای عزیز میگردیم با موضوعی برای چی ما با افکت ویدیو میکنیم برای که شما دمای خوش رو را بینید در اینترنت و دمای بزه بد نه انا اهمیت سه هماش با افکت میکنن گفته بودم یا ویدیوم دا یا سالی که من ناو اومده بودم ما یا سالون ادکریت یا سالون رفته بودیم با همون سالون چکت صورت میگیریم گفتیم знамениті بود با فکر بیسته به افکت نه با افکت که وایوش بود اکمال چی با ایمو افکت اینای ماشینکو یگون تا اینای جمون خروتا разглаживать میکنه فهمیدی برای همین میکنیم انا وایو نکیوش بودن نمیدونم برای چی وایو افکت ویدیو میکردن بسیار میگن پای خودت چه کار رومیانا میکنی رومیانا افکت دخترو так что нам خیلی اومدم офіс یک گلا بروی ماهیره اومده روز شنبه شما نیمی ولاگو رو اهل سال نیکلای دیدید بروی ماهیره روز شنبه دخترو کسی اینجا اومده است امروز نه همینجا نیکوترا روز شنبه ما روز شنبه کردم روز جمعه ما روز کار نمیکنیم نیکی ما اومدم توش نیازنه که اینجا اومده است به فکرم انام اومدیم ماهیره را روش تقسیم کنیم و توش اینجا اومد باگام میزنیم دوستای عزیز اینجا бинечка сразу бардакшип уже одам ба сари борошон омадагиян мада моҳира корш барои чӣ махкула ки сразу упаковка мекунаш айнам хе мегирим митиша мерава фаҳмиди духтаро ана а вақте ки мисол пешам хали упаковка дигар линия мо меовард удобно буд моно хай мешид ки адри упаковка ягон чи зиёда чи он чи кам рафтагия ана баъд бор беҳад бисёр омад қиин шуд 10 методи ҳамин кораво пеши худмонда чӣ кардем эксперимент кардем да иша мондем ихе намешава ба накладной мекунем кам меояд ягон чизи ёд метем даже ҳолате шуд ки бовар мекунем одамо омадиам бурдиам боршона имзо кардиам бо сар омадиам бори мо мегӯем ки наҳа накладной имзо нема омадагӣ нестум мега бигива биё барои мо дӯстои азиз камера задем ки дигар ҳамҷа бинем ки чӣ гап мешавад ай намиҷа برای که یخ مخیم اگر ما دا کم بیاید کو 7000 روبل 900 سومونی نمی ضرر میشه آخه упаковка باشد نه اجازه بردک نکی همش упаковка میبیم مثلا ما یک коробка را همه جورا گفتیم یک коробка آدم دادیم همه چی را کشیدیم وای جدا ما در روی کردیم چیزی عزیز кофе روی کردیم ما چای روی کردیم ما как раз в офисе мода кофе чай намерасид она хали подарочки рои кадай мона моҳира ва уже атмосфераи солинавия да офиси мо рӯзона да қахшу неста неки шав мо нестем меган шумо барои ки кадаги шумо несте шав мафтум просто барое ки атмосфераи любой корхона мере атмосфераи солинавӣ
Так що, دوستای عزیز, ми хай мегیم то влогой оянда.